Jabol again, jabol again. Siga ito. Siga. Number 8. Pumasok. Nagod. Hindi pumasok. Nakuha kasi yung kauban. Number 23. No goal again. Ilang araw ng rebound. Oh, Wala Japon. Japon. Wala yung rebound ng kontra. wag hapon. Pero di po kasyat. Wala yung rebound ng kontra pero di po sila kasyat. Anggo, pick. Tropa kasiyan. Ragacho. Sa ilalim. Ilugan. Number 8. Oh, Good for 2 points. 2 points. First basket. Dos. Bagasian. Traveling Bayurisyon, sayang. Una. Oh, pass break. Ragajo. Good for the friends, Ragajo. Wala. Wala Japon. Rebound. Bagasian tuloy-tuloy. No good. Rebound number 8. Ilik. 3 points. Wala. Hala. No good. Naipa. Good for 1 point. Oh, balin pikas, Ilik. Balin si Pik. Dan magsili isa. Oh, kana. May rebound ang score. 3-2. Nasiat, 4-2. 4-2. Ragajo pumasok. To Pagasian. Good for the points, Pagasian. Iguales ang score, 4. Unik. Pumasok. Pasan yung number 24. Good for the points, number 24. Kalis. Good for the points. Pagasian. Anggo. Nailugan ni Kalis. Kalis nagmamadali. Pasa sa ilalim. Last touch Pagasian. Good for the points. Anggo. Number 23. 3 points. Wala. Ilog. Agoy, wala. Banday ang kawan. Labaw na ang 5. Outsize na. 5. Kalis. 2 Ilik. 14 to shoot. Pinilit. Pirwa na shot. Rebound Pagasian. Ragajo. Let's up. Good for the wins, Ragajo. 1 minute and 50. First quarter. Collins. Shoot. Ilik. Time to shoot. 5 to shoot. Wow. Good for the wins, Collins. Hapit up shot clock pero na-shot ni Mr. Collins. 8 Gs ang score. Labaw ang 5, 2 points. 10 to shoot. Ragajo, 3 points.
No good. Naniilik ang bola. Carlos Hinggawas. Rebound Pagasian. Seconds to play. 55 seconds. Seconds. Good for the wins. Pagasian. 45. 40. Carlos. Look for an open one. Sa ilalim. Wala. Ilik, 30 seconds. Dupa lang yan. No good again. Yara niya pong rebound. Wala gabon. Wala gabon. 20 seconds. Wala kontra. Pagasian. Pero wala pong na-shot. Good for the win. 10 seconds. Ilik. 5 seconds. Wala. Cha- Dupa yan. Number 23, running jump shot. No good. Kisay nakakuha si bola. Oh, hell ball. Iya ang bola. Ang araw. Itong araw. Nawala ang mong araw. Di arayabon. Challenge. Hagdo magtuko na po. Kaduha ng tuko. Good for the boys. Di makita ni Carlos ang ring. Ngit mo good. Kung hayag pa na, shooter ka ng bata Pagasian. Tuanggo. 14 to shoot. Hinahinay lang daha kay ngit-ngit yun ya. Oh. Okay na, way kontra. Hinahinay lang, way kontra. Good for the points. Nani Tabornay ang bola. Taas po nga bata noon, Mr. Tabornay. To Ragajo. Ragajo to Pagasian. 3 points. Wala gyapon. Tabornay. Good for the points, Tabornay. The big man. O Purok 5, Mr. Tabornay. Nailugan! Oy, nailugan! Balik mo! Nailugan! Nana po na Pagasian! Di yung nasa kingit-ngit! Pero ilang yung mong bola! Ragajo! Using the ball! Pero wala gyapon! Rebound, Mr. Ilik! O kanay kalis! Agay! Naigo sa iyang sapatos! Ragajo! Good for the wins, Ragajo. Good for 3 points. Ilan na score? 19-12. Labaw yabo na 5. About 5 points. Canes, 3 points. Wala. Oh, nakuha siya yung kaban. Wala po. Ilik. Wala gihapon. Isod na kasyatan. Wala gihapon. Isod kasyatan, ringa. Shot. Rebound Pagasian. Ragajo na po. Pero wala masyad. Inalasta si Anggo. Hapit na musiga. Murag musiga na ni Ron. Ikuha na ang suga dari si Pikas. Oh. Daijoubu. Tama. Ilik. Naghahanap ng kabasahan. To number 9. Naan Ilik. Pasa. Squad John. Si Kalis lagi shooter ane. Oh, kenapa? Kalis. Moni shooter ane. Sa Purok 2. Pass break. Nakuha ni Ragajo. Ragajo. Oh, napalak. Napalak. Number 9. Dua lagi Jamon. Oh, isa. Dia si Anggo. Good for the wins, Anggo. May go untuk kok.
Oh, Pagasian. Good for the points, Pagasian. Kalis. So. Delivering the ball. Look for an open man. Ayun, bulag ang bola. Kasi nasa trip. Nahilaman sa kontra daw, nahilaman sa kontra. Diaragyan po ng bola. Diaragyan po ng bola. Diaragyan po ng bola. Wala masyad. Nanapos si Ragadyo, imuhulong na po sa 3 points. Agi pasa. Naulaw siya, naulaw. Kanin Ando. 3 pointer ko din. Pero wala. Nabuyagan. Napuyag. Elek, gustong bumawi sa 3 points. Wala lang. Na-rebound siya ikawan. Kontra dito. Sa Bornay. Ando. Di ara si Ragadyo. Abit kamot kining bata. Kuhao naman idula sa bato. Import naman eh. Mr. Ragadyo. Kalis, gustong bumawi. Di, John, kusog. Di, John masyat. Ngit-ngit kayo. Pero si Ragadyo, di mo lang ngit. Ando. Taburnay. Wala. Rebound Ilik. Ilik. Di Gordihan ni Ragadyo. Oh. Tuloy-tuloy. Pero wala masyat. Rebound Taburnay. Napasa sa kontra. Nagatawa kang referee. Makita rep. Makita ra diay. Naipaul. Makita ra diay. Pero wala ko kaklaro sa itong report. Sige lang. Number 5. Lugos yun maklaro. Upcheck itong referee no. Makita pa man giniya itong Paula. Wala. Shot? Sige. Sige, ikaw dyan ko na. Sige, rebound. Hinay-hinay lang sa player ha. Hinay-hinay lang. Kay ngit-ngit-ngit yun. Wala lagi musiga. Suga. Last. Ready to rebound. No good. Rebound Pagasian. Anggo. Dibalik ni Pagasian. 3 points. Wala Japon. Tulis ko lang. 36, 17. Wala Japon siya. Ang gawas. Good for the points. Sa siya to yun. 3 minutes. Lintas, pakinggan. Pagasian to Ragadyo. Lintas. 3 points. Si Piata yun. Ni Kalis. Nakuha ni Ragadyo ang mula. Ragadyo. Pasa ni Pagasian. Okay, Lintas. 14 to shoot. Ragadyo. Wala. Nakuha ni Kalis ang mula. Yeah. Kalis unik. Kalis. No good. Yeah. Lintas. Pagasian. 1 minute and 50. To Ragadyo. 14 to shoot. Pagasian. Nice move. May pagkatrabaho. Mr. Pagasian. Ilik. 1 minute and 30. 3 points. Wala. Rebound Kalis. Wala gigyapon. Barangay magmahay. Exactly 1 minute. Sige. Wala. Seconds to play. 55 seconds. 14 to shoot. 50 seconds. May pagkapasa. Pero wala masyat. 45. Kalis. No good. 40 seconds. 35. 30.
No good. 25 seconds. College. 20. Wala. Good for the points. 15. Wala na. 10 seconds. 5. Pagasian. No good. Time for the third quarter. Ang score 38-21. Pagasian. Nisnisan. Ah! Wala. Pero naragyan po yung bola. Oh, wala ka pa. Wala gamot, tabunay. Pasa ni Anggo. Pumasok si Anggo. Dipasa ni Pagasian. Oh. Good for the points, Pagasian. Mr. Elec. Good for the points, Elec. Amo ko Score. kaya maapsang ka na mo to nga. 40-25. 15. 15 na ba? Kansa ang dula. Sa ating 5. Anggo. Ragajo. 3 points. Wala. Usog. Oh, Kales. Huwag kontra. Mr. Kales. Wala. Wala masyad. Hinggawas. Ragasian. Tunis Nisan. Nisan. Wala. Kales. Good for the wins, Kales. Kansa mo ka. Ragajo. Disembol, diharga po ng bola. For 3 points, Mr. Magasian. Good for 3 points. Mr. Elec. Less up. Good for 2 points, Mr. Elec. Diara si Anggo, way kontra. Oh. Good for 2 points, Anggo. Elec. Exactly 3 minutes. Wala. Good for 2 points, number 9. Pila score? Oh, reserve na, reserve. Huwag masyad sa kontra. Ragajo. Exactly 3 minutes. Nisnisan. Wala. Kusog. Three points. Wala. Wala pod. Wala. Wala gyapon. Wala nga pa. Di gid siya rebound ka mo nay. Tura gajo. Ay mo masyada. Nisnisan 3 points. Ah. Wala. Kalis. Wala pod. Palak. Good. Ay, good for the point. Time out. Dili dai. Sige, sige, good. Tigib-tigib ba naman ron? Last 2 minutes. Ragasian. Ragajo. Nisnisan. Wala gigyapon. Kandos. Sa 1 minute and 7. Sige. Sige. Back to points. Nisnisan. Seconds to play. 45 seconds. Okay, pabalusan na isa. Wala masyad. O, dagan ni Sisan. 35 seconds. Sige, 3 points. Oh! 3 points, Sisan. Wala muliwat sa papa. Wala na muliwat sa papa. 15 seconds. O, petsado isa. Layo, magkakamuhunong. 10 seconds. O, petsa.
4, 5. Sige, sige. Sige. Oh. Congratulations sa team 5, purok 5. Kamuging daw. Daga po kayo salamat sa dus. Congratulations, Purok 5. Oh, main gabi sa tanan. Barangay Buluntad. Ayan, tapos na po. Oh, music, Mr. Operator.